सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज तेरे इस मुक़द्दस दिन में हम इकट्ठे हो सकें। इस जगह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शी, ताकि इस जगह पर हम इकट्ठे होकर महफूज होकर आज़ादी के साथ तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, इस जगह पर भी हमारा ईमान है कि तू मौजूद है। अपनी हजूरी के वसीले से खुदावंद में बरकत दे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद हमारा ईमान है तो उनके साथ भी मौजूद है, क्योंकि तेरे बेटे यीशु ने ये वादा किया कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। खुदावंद, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें बरकत दे, उनकी हिफाजत और निगहबानी कर। और खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें भी इस काबिल किया कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदा पाक, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो, तू छू और बरकत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदावंद, जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हैं, तेरे फजल के वसीले से आज मौजज़ात को हासिल करें, ईमान की मजबूती और तसल्ली और इत्मीनान पाएं। और खुदावंद, दुआ करते हैं तू हम में से हर एक के साथ हो, तू छू और बरकत दे। और खुदावंद, खास तौर पर क्वायर के लिए दुआ करते हैं जो हमद सना में हमारी मददगार है। खुदा पाक, तूने मामूर कर और अपनी रहनुमाई में हमारे लिए मौसर मददगार बना, ताकि आज की हमद सना में ये हमारे मौसर मददगार हो सकें और आज की हमद सना से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। खुदावंद, आज जहाँ भी इबादत के लिए लोग जमा हैं, तू उनकी हिफाजत कर, तेरा फजल वाला हाथ उन पर बड़ा रहे और तेरे लोग शर्पसंद नासर से, दहशतगर्दी से, परेशानियों से महफूज रहें। खुदावंद, तो हम में से हर एक के साथ और हमारी हिफाजत कर, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है, और जब हम अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही ईमान को अपने बाइबल के दिए हुए अकायद पर मजबूत बनाते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 18 गाएंगे। ज़बूर नंबर 18, आप पे ऊपरों हाथ वदा के मैनू रब बचावेगा। ज़बूर नंबर 18, तीजा हिस्सा, पहला वज़न। but
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। इस दुआ में भाई असलम हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने ये फजल किया कि आज हम फिर से इकट्ठे हो सके। सेहत और तंदरुस्ती के लिए शुक्र करेंगे जो खुदा ने हमें दी, ताकि हम अपने कदमों पर चलकर खुदा की हजूरी में आ सकें। इस जगह के लिए, FC कॉलेज के लिए, FC कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद अपनी मदद फ्राहम करे, अपनी पाक रहनुमाई में उनको बरकत दे ताकि ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और ख़ास तौर पर उन ममालक में जहाँ पर जंग है, यूक्रेन में और भी जहाँ पर खाना जंगी है, वहाँ पर दुआ करेंगे खुदावंद उन ममालक में जंग को ख़त्म करे। पाकिस्तान में अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और भाई असलम इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब सर खुदा उनके हज़ूर झुक जाए। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो हमारा मालिक व खालिक है, इंसान तेरे हाथों की कारीगरी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदा रखा, जिंदों की ज़मीन पर रखा, जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शी। तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी की गुनागो नेमतों, रहमतों, बख्शों, बरकतों के लिए। तेरे बेटे यीशु के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। खुदावंद, जिसने अपनी जान सलीब पर दी, जिसने अपना कीमती खून बहा दिया, जिसने हमारी कीमत अदा की, जिसने हमें निजात बख्शी, हमारा इज्जी बना, दरमियानी बना। तेरा शुक्र करते हैं इस निजात बख्श काम के लिए जो इंसान से नहीं हो सकता था। तूने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने गुजरे दिनों में सारे खुदावंद पाक खुदा प्रोग्रामों में खुदावंद पूरी दुनिया में मसीही कौम को, खुदावंद पाक खुदा आलमगीर कलीसिया को संभाला। खुदावंद तमाम चर्चेज में खुदावंद बड़ी ही इत्मीनान के साथ खुदावंद लोगों ने इबादत की। खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया और पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी गवाही है। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आने वाले दिनों में खुदावंद तू आलमगीर कलीसिया को संभालना, अपने खादमीन को रूह कुद्दस की आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। तेरा पाक रूह कलीसियाओं के अंदर काम करता हुआ नजर आए और गैर कौमें जाने कि तू हमारा जिंदा और सच्चा खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद पाक खुदा इस खूबसूरत मुल्क के लिए जिसमें तूने हमें रखा है। बेशक हम थोड़े हैं, लेकिन हम इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। इस मुल्क की गवर्नमेंट के लिए खुदावंद पाक खुदा तेरी सलामती को मांगते हैं, तेरी हिकमत दनाई को मांगते हैं। खुदावंद पाक खुदा तू मेरे मुल्क पर रहम कर। मेरे मुल्क की खुदावंद पाक खुदा तमाम डिनोमिनेशन को तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी फरमाबरदारी में मांग लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर तेरा अबर छा जाए, पाकिस्तान पर तेरा फजल वाला, कुदरत वाला हाथ बढ़ जाए और तमाम तरह की डिस्टर्बेंस करने वाली सारी तस्वीरों को तेरे बेटे यीशु के नाम से बांध देते हैं। और इसी तरह खुदाम पाक खुदा पाकिस्तान की कलीसिया को, आलमगीर कलीसिया को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपा देते हैं। खुदावंद जहां जहां भी पूरी दुनिया में कलीसियाएं हैं, खुदावंद हम वहां वहां उन मुल्कों के लिए बरकत का बायस बने और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदावंद उन तमाम सोर्सेस पर जिनके वसीले तेरा कलाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, तमाम खुदावंद मसीही चैनल के लिए
तेरा शुक्र करते हैं, उनको और ज्यादा, उनको चलाने वालों को, अपने खादमीन को और ज्यादा रूह कुद्दुस की आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। और खुदावंद इस खूबसूरत खुदावंद पाक खुदा कैंपस के लिए, एफसी कॉलेज के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसने खुदावंद हमें खुदावंद पाक खुदा इबादत करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया है। खुदावंद इस इदारे के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और तमाम खुदावंद इंतजामिया को तेरे हाथ में दे देते हैं। बड़ी बरकत के साथ, कुदरत के साथ, जलाल के साथ इस्तेमाल कर। तमाम फैकल्टी को, तमाम खुदावंद पाक खुदा सारी इंतजामिया को और खुदावंद इसी तरह सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी डायरेक्टर को तेरे हाथ में दे देते हैं। और खुदावंद एफसी कॉलेज की कलीसिया खुदावंद जिंदा कलीसिया बन जाए। खुदावंद इसमें तेरा पाक रूह चलता फिरता नजर आए। खुदावंद तमाम तरह की प्रॉब्लम सारे खानदानों में, हर तरह की बीमारियां तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद जहां जहां भी इस वक्त खुदावंद पाक खुदा जंदो जगल है, खुदावंद पाक खुदा तमाम तरह की खुदावंद पाक खुदा बदहाली तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। यूक्रेन और खुदावंद इसी तरह यूक्रेन की खुदावंद पाक खुदा जो जंग लगी हुई है, वहां पर खुदावंद जानों का जाया हो रहा है। तेरे बेटे यीशु के नाम से जंग बंद हो जाए। और खुदावंद दोनों बादशाहों के दिल को तेरे हाथ में दे देता हूं। खुदावंद हुकूमतें तू बनाता है, बादशाहों को तू खड़ा करता है। खुदावंद पाक खुदा तेरी मिन्नत करते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, खुदावंद तू जंग को बंद कर। और खुदावंद तेरे बेटे खुदावंद तेरे बंदा रूबन कमर को तेरे हाथ में दे देते हैं। जब तेरा बंदा कलाम के लिए खड़ा होता है तो उसको रूह कुद्दस की आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। उसके अल्फाज बन जा पाक रूह। तेरा कलाम जब खुदावंद पाक खुदा आज पेश किया जाए तो खुदावंद एक एक जान, एक एक रूह खुदावंद पाक खुदा बरकत पाए। खानदानों के अंदर से हर तरह की बदहाली जाती रहे और तेरी बरकत आए। खुदावंद तेरा शुक्र हो। बाकी मांदा सारे वक्त को पाक रूह तेरे हाथ में देते हैं। बड़ी मदद और सहायता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 119 गाएंगे। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा। ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान।
हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर दुआ करते हैं तो यीशु के नाम से लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए शिफा की दुआ करें। आए हम दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसे तूने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तेरे बेटे यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें कुदरत और फतह है। और बड़े ईमान के साथ खुदा इस वक्त हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं कि तू मौजज़ात करने वाला खुदा है, तू जिंदा खुदा है और तू अपने बेटे यीशु के नाम से अपने लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपना फजल जाहिर कर, तेरी कुदरत, तेरी मोहब्बत का तजर्बा हमारी जिंदगी में हो। खुदावंद हमारी तमाम ऐसी कमजोरियां और बीमारियां जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, खुदावंद तूने भी देख सकता है, क्योंकि तूने हमें बनाया है और तू हमारे जिस्म के हर एक उज़्व से वाकिफ है, हर एक जिस्म के उज़्व के काम से वाकिफ है। हमारी हर एक वीकनेस, डेफिशिएंसी खुदावंद तुझसे छुप नहीं सकती। तो अपने फजल से हमें छू दे ताकि तेरे छूने से हम शिफा पाएं। तेरी कुदरत मांगते हैं खुदावंद, तू छू और बरकत दे, हमें से हर एक के साथ हो। खुदावंद जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी छू और बरकत दे, उनकी भी हिफाजत कर, तू उन्हें भी शिफा बख्श दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त की, कोई दुआ की जाए, उनके नामों को तेरी हजूरी में याद करते हैं। खुदावंद हमारा ईमान है कि तुम में से हर एक को जानता है, उन्हें छू और शिफा दे। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, भाई यूसुफ परवेज के लिए, भाई शहजाद के लिए और बहन हन्ना के लिए, बहन गुलजरी के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद यूनुस साहब के लिए और उनकी सारी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। मिसेज रोजी बशीर के लिए और बहन रानी जावेद के लिए दुआ करते हैं। मिसेज जीनत के लिए दुआ करते हैं। भाई क्रिस्टोफर के लिए शिफा मांगते हैं। भाई आसफ रशीद के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए शिफा मांगते हैं। खुदावंद इन सब को छू और शिफा दे। भाई नदीम जॉर्ज के लिए भी शिफा मांगते हैं। खुदावंद इन सब की जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर। जितने लोग भी हमारे चर्च में किसी जिस्मानी कमजोरी को महसूस करते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो सबको छू और उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा हो। खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए तेरी बरकत मांगते हैं, तो अपनी मेरास उन्हें दे, तेरी कुदरत का तजर्बा हो, तेरे फजल के वसीले से सभी शिफा पाएं। इसी तरह खुदावंद हम बहन फमीदा के लिए और बहन नोमी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तुम दोनों को भी छू और शिफा दे, तेरे फजल के वसीले से उनकी जिंदगी में मौजज़ा हो, तेरा मौजज़ा और तेरी कुदरत का तजर्बा हो। खुदावंद तू छू और शिफा दे, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकारें हैं। अनीता सादिक, वल्द सादिक मसीह, उम्र 23 साल, हालत कमवारी, इत्तेहाद कॉलोनी गुलबर्ग लाहौर की रहने वाली की शादी। शमाउन करामत, वल्द करामत मसीह, उम्र 23 साल, हालत कमवारा, सत्यार रोड रावलपिंडी के रहने वाले के साथ 14 मई 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। सफिया गुरदीप, वल्द गुरदीप, उम्र 33 साल, हालत कमवारी, कच्ची आबादी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी। अदनान अशरफ, वल्द अशरफ मसीह, उम्र 30 साल, हालत कमवारा, चक नंबर 45, शुमाली सरगोदा के रहने वाले के साथ 6 मई 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 348, गीत नंबर 348, 348, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा। गीत नंबर 348। हम ये खड़े होकर खुदावंद की हम करेंगे और इसके बाद खुदावंद के कलाम की तलावत के लिए भी हम खड़े रहेंगे। गीत नंबर 348, 348, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा।
मुकद्दस की तिलावत को सुने। हम खड़े रहेंगे और कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब 21वीं आयत से लेकर 5वें बाब की पहली आयत तक। Paul's epistle to Galatians chapter 4 verses 21 to first verse of chapter 5। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब, उसकी 21वीं आयत से 5वें बाब की पहली आयत तक। कलाम मुकद्दस की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस डॉक्टर लुबना आमिर साहबा करेंगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आज़ाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आज़ाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलम वाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ए भांज, तू जिसकी औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द सह से नावाकिफ है आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। पास भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस ना होगा। पासे भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। पास कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जतो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखें। आज खुदावंद के कलाम को बांटने के लिए हमारे दरमियान पादी शहराज शहजाद मौजूद हैं। पादी शहराज शहजाद मेरे साथ सेमिनरी में पढ़ते भी रहे हैं और लाहौर के रहायशी हैं। आज वो हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देंगे। पादी शहराज शहजाद प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। मसीह यीशु के कदूस उत्तम मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ जनाब पादरी रूबन कमर साहब का, जिनकी तवज्जो से ये मुमकिन हुआ कि आज खुदा का बारगाह मैं आपके दरमियान बांट सकूँ। और पाद साहब के लिए, जबकि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उनकी बहाली सेहत के लिए भी दुआगो हैं। सो आइए हम कलाम की तरफ रुख करते हैं, दुआ करें। सबसे पहले खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम जब जब भी बांटा जाता है वो खुदावंद हमारी सूखी बंजर और सोख्ता जानों को खुदावंद बहाल करता है, उम्मीद से मालामाल करता है। ऐ खुदावंद, जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त दुख और परेशानी में मुब्तला हैं, ऐ खुदावंद तू अपने कलाम के वसीले से उनको बहाल कर। तेरा कलाम जो है उनकी बंजर जिंदगियों में खुदावंद नई उम्मीद की रमक को पैदा करे। ऐ खुदावंद तू एफसी कॉलेज की कलीसिया को, अपने खादिम को और उसकी कलीसिया को इसी तरह ब्रोमंद और सरफराज कर, जो कि खुदावंद मुल्क पंजाब, जो कि सूबा पंजाब के दिल में खुदावंद एक मारूफ जगह पर है,
اور اس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے اور اس کلیسیا کی وجہ سے ملک کے کریا کریا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو اپنے خادم کو اور زیادہ اپنی جلال، اپنی حشمت اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کر. تیرے ہی بیٹے کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. میں لائٹر نوٹ پہ تھوڑی سی بات کروں گا. ایک چٹکلا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خدا کے خادم تھے جو کہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ کے اوپر پیغام سنا رہے تھے. بھائی صاحب جوش خطابت سے اتنے زیادہ وہ جوشیل جوش سے بھر گئے اور وہ کلام سنا رہے تھے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں. فلور جو تھا وہ ٹائل سی سلپری تھا. بھائی صاحب کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے گر گئے. نیچے ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی جو شاید اونچا سنتی تھی. پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور جب وہ بھائی صاحب گر گئے انہوں نے اماں جی سے معذرت کی تو اماں جی نے یہ کہا یہی حال میرا اور آپ کا اور کلیسیا کا ہے. اماں جی نے کہا بھائی صاحب تسی تے چروکنے آکھن دے کہ میں جلد آنے والا، میرے کوئی نہیں بس ہلیا گیا. آج ہم بھی بہت دفعہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اپنے کانوں کی کھجلی کے سبب سے خدا کے کلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں معتبر درجہ نہیں دے پاتے. اس کلام کے وسیلے سے جو اس کی پہلی آیت ہے اس میں ہی یہی بات کی گئی ہے، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ ہم شریعت کی بات کو نہیں سنتے، نہ ہم شریعت کی بات کو سنتے ہیں نہ ہم فضل کی بات کو سنتے ہیں. اس پوری یہ جو پورا پہرا ہے جو غلطیوں کا خط ہے اس کا 4 باب اس کی 21ویں سے 30ویں آیت اور اس کے ساتھ 5ویں باب کی پہلی آیت کو بھی ملا لیں تو یہاں پر شریعت اور فضل کی ایک گرینڈ ڈیبیٹ نظر آتی ہے. شریعت جو کہ تورا جو کہ کوہ سینا پر جو ہے قوم یہود کو عطا کی گئی اور اس میں وہ جو 10 حکم جس کو ڈیکالاگ کہا گیا وہ دیے گئے. لیکن یہ بھی بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دور میں آتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے لاچار اور بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے جوے کو ہلکا کر دوں گا اور میں تمہارے بوجھ کو بھی کم کر دوں گا. دراصل اس دور میں جو یہودی ربی تھے، جو فقی اور فریسی تھے، انہوں نے یہودی سامراج کے جو پنجے تھے وہ اتنے بری طرح سے یہودی خاندانوں اور سماج کے اندر گاڑ رکھے تھے کہ ان کی گردنیں اس تورا کے بوجھ کو اٹھا اٹھا کر جھک گئے تھے. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اے لاچار سے اور بوجھ سے جو تھکے ماندے لوگ ہیں وہ میری طرف رجوع کریں، میں ہی ان کے بوجھ کو کم کروں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بارہا اس وقت کے جو فقی اور فریسی تھے جو کہ اپنے آپ کو ابراہیم کے فرزند کہتے تھے، جو کہ بایولوجیکل ڈاٹرز اور سن تھے کیونکہ وہ ان کے خون میں ان کے تخم میں یہودیت بسی ہوئی تھی. لیکن پلوس جو ہے وہ اس بات کو کہتا ہے، اگر ہم پلوس کی ساری باتوں کو سنیں اور سب سے پہلے پلوس کی شہادت کو سامنے رکھیں تو پلوس بھی اپنی یہودی اور بنیامینی ہونے کا اور اپنے فریسی ہونے پر فخر کرتا ہے. وہ فلپیوں کے خط میں کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ میں ذات کے اعتبار سے فریسی، میں نے ربی گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر شریعت کو حاصل کیا. مگر وہی پلوس جس نے خداوند یسوع مسیح کے بعد مسیحیت کو دنیا کے 3 برے اعظموں تک بلکہ دنیا کے سارے کونوں تک پھیلایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خدا کا اس کو مکاشفہ ملتا ہے تو وہ جو موت کے پروانے لے کر مسیحوں کو پکڑواتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، ان پر دریں برساتا تھا، وہ جب دمشق کی راہ پر جاتا ہے اور خداوند کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ پلوس جو ہے اس کی آنکھوں کے چھلکے گر جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد خداوند کے لیے مار کھانے والا بن جاتا ہے. وہ خداوند کے لیے یہ کہتا ہے اور
फिलिपियों के खत में और मुख्तलिफ खतूत में वो अपनी इल्म पर फख्र नहीं करता, वो अपनी जो बैकग्राउंड है वो उसके ऊपर तकिया नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि खुदा ना करे कि मैं मसीह की सलीब के अलावा किसी और चीज पर फख्र करूं। वो कहता है मैं दुनिया की तमाम चीजों को कूड़ा और करकट समझता हूं। वो अपने उस जो फकीर और फरीसी और अपने खनवादे पर, वो अपनी यहूदी तालीम पर, वो गमलीएल के शागिर्द होने पर फख्र नहीं करता, बल्कि फिर वो कहता है मैं तो अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, मैं तो शागिर्दों में रसूलों में सबसे छोटा हूं। और यहाँ पर वो जो बहस करता है इसमें 4 फिगरेटिव कैरेक्टर्स हैं, जिसमें इब्राहिम है, इस्माइल है और आगे सारा और उसकी लौंडी। मैं इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा उनके नामों के बारे में थोड़ा सा बताकर इसको आगे चलें। इस्माइल, और उसके बाद अगर हम इब्राहिम की वो सारी डिबेट को, सारी बातचीत को देखें तो जो बुजुर्गानी दौर था जिसको पैट्रियर्क इरा कहा जाता है, उसमें कई अबवाब में मुकद्दस इब्राहिम का, उसकी फतूहात का, उसने 13 बादशाहों को शिकस्त दी और वो एक ताकतवर इंसान था। लेकिन हम उसको देखते हैं कि वो खुदा के हुजूर जो है वो अपना मुल्क छोड़ता है और अपने मुल्क को, अपनी जात बूम को छोड़ना, वो कश्तियों के ऊर से दूसरी तरफ जाता है और वहां पर हम उस चीज को देखते हैं कि खुदा उसको ईमानदारों का बाप कहता है। और उसकी वजह क्या थी कि उसने सिर्फ खुदा के कहने पर अपने लोगों को, अपने नातेदारों को, अपने कबीले को और अपने उस इलाके को छोड़कर एक नई जगह कूच किया। अगर हम हजारों साल पहले के उस दौर में देखें तो जहां पर जब उनके अजीज जो मर जाते थे वो ये कहते थे कि मुर्दा रूहें भी हमारे साथ रहती हैं और वो कभी भी किसी हालत में भी अपने घर को, अपने इलाके को नहीं छोड़ते थे। सो इब्राहिम के लिए सिर्फ खुदावन के कहने पर जो है वो अपने इलाके को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को छोड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए हम एक और चीज जो उसकी जिंदगी में देखते हैं कि उस वक्त कोई ऐसा मौजा नहीं हुआ था जहां पे मरा हुआ शख्स दोबारा जिंदा हो। और जब खुदा जो उसके वादे का फर्जंद है, जो इसहाक है, खुदा उसको कहता है कि तू इसको कुर्बान कर दे। और कुर्बानी का मकसद यही है कि अपनी कीमती तरीन चीज को खुदा के हुजूर पेश कर देना। और मुकद्दस इब्राहिम ने इस अमल को भी किया और इसलिए 3 कौमें जो कि तौहीद परस्त मज़ाहिब कहलाते हैं, जो कि इब्राहिमिक रिलीजन्स कहलाते हैं, एक कई साल पहले जंग के मेन फ्रंट पेज के ऊपर एक कैप्शन छपी कि दीन इब्राहिमी को मानने वाले 3 तौहीद परस्त मज़ाहिब जो हैं वो अपनी मजहबी ईदें रवायती जोशो खरोश के साथ मना रहे थे। और वो ऐसा हुआ कि यहूदी अपनी ईद जिसको हनूका कहते थे वो मना रहे थे, क्रिश्चियन जो थे वो ईस्टर मना रहे थे और जो अहले इस्लाम है वो जो ईद उल अज़हा है वो उसको मना रहे थे। सो ये तीनों जो मज़ाहिब हैं इसके मानने वाले हैं वो इब्राहिम को जो है वो बड़ी मरकज और महवर वाली शख्सियत मानते हैं। अब इज़हाक से पहले अगर हम उस पस मंजर को जाने तो इब्राहिम खुदा के हुजूर कहता है क्या खुदावन काश कि इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। और इस्माइल से पहले उसका खानाजाद जिसका नाम इलीएज़र था उसने उसको अपना मतबन्ना अडॉप्शन में ले लिया था, मगर खुदा उसको कहता है कि तेरे सुल्ब से नस्लें निकलेंगे। इब्राहिम को कहा कि देख मैं तेरी कौम को आसमान के सितारों और जमीन के जरों की मानित बरोमंद और सरफराज करूंगा। लेकिन आप उस ईमान के बानी के बारे में जाने कि जब इब्राहिम 175 साल का था तो उसके जो पोते थे याकूब और ईसाऊ वो उस वक्त 15 साल के थे। यानी कि इब्राहिम जो कि ईमानदारों का बाप है उसने मरने से पहले सिर्फ अपने 2 पोतों को और उसकी जो दूसरी बीवी थी खतूरा उसके 20 में से जो बच्चे हुए सिर्फ उनको देखा था। और इसलिए खुदा ने उसका नाम इब्राहिम जिसका मतलब है कि बहुत सारों का बाप। लेकिन जब खुदा ने कहा कि आज के बाद तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा जिसका मतलब है फादर ऑफ मैनी जनरेशन, फादर ऑफ मैनी नेशंस,
اور اس کا جو وعدے کی تکمیل ہے وہ خدا نے پوری کی. خدا نے جس کے ساتھ بھی اپنے عہد کو باندھا، خدا ہر حال میں اپنے عہد کو پورا کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا آدم زاد نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. اور آگے چل کر ہم اسماعیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کا مطلب ہے کہ گاڈز ہیئر، کہ خدا میری سنتا ہے. اگر ہم ہاجرہ اور سارہ کی ساری اس کانورسیشن کے بارے میں جانیں اور پرکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیعزر کے بعد سارہ خود اپنی لونڈی کو، کانکیوبائن کو ابراہیم کے حوالے کرتی ہے کہ وہ اس کے نام سے جو ہے وہ اولاد کو پیدا کرے، کیونکہ اس دور میں یہ بھی جو تھا اس سماج میں یہ رائٹس موجود تھے کہ جو مالکن ہوتی تھی وہ اپنی کانکیوبائن کو جو تھی وہ دے سکتی تھی اگر وہ بے اولاد ہوتی تھی، اور جو اس کی اولاد ہوتی تھی وہ مالکن کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی تھی. اور اس لیے سارہ نے جب ہاجرہ کو، جو کہ مصر سے ایک جو تھی لو پروفائل ایک لونڈی کی صورت میں خریدی گئی، اس کو پیش کیا، اور اس کے وسیلے سے اس کے تخم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو اسماعیل کہتے ہیں. اور یہ ہمارے جو ایک میجورٹی ریلیجن ہے ان کے بانیوں میں، ان کے نسب ناموں میں وہ اسماعیل سے اس نسب نامے کو چلاتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے گاڈ ہیئرز. بہت سے جو فیمنسٹ قسم کے کرسچن سکولرز ہیں وہ بائبل کے ان ابواب کے بارے میں، پیدائش کی کتاب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہاجرہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور یہ ایک بڑا نگلیکٹڈ قسم کا ایک فیمیل کریکٹر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو روا نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سارہ ایک دفعہ دیکھتی ہے کہ اسماعیل ایک خاص قسم کا کھیل کھیل رہا ہے اور بائبل وہاں پر خاموش ہے، لیکن اس کے بعد سارہ جو ہے اس کی اس حرکت کو دیکھنے کے بعد ابراہیم کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں سے نکال دے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اس کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست کیا. ایک باپ جو کہ بے اولاد تھا، اور جب اس کی اولاد ہوئی تو اس کی بیوی نے، جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اس کی محبت سے مجبور ہو کر اس نے ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو اسماعیل کو نکال دیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس دشت میں گئے تو وہاں پر ہاجرہ جو ہے وہ پریشان ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، اور خدا اس کے آنکھوں کو کھولتا ہے اور ساتھ ہی اس کو پانی کا چشمہ نظر آتا ہے. اور اسماعیل کے ساتھ بھی خدا نے وعدہ کیا کہ یہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور وہ وعدہ آج ہمیں سچا اور برحق نظر آتا ہے. لیکن یہ کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مالکن کو دگ کرتی تھی. اس سوسائٹی میں جہاں پر اگر کسی لو پروفائل پرسنالٹی کو جب مالکن کے حقوق مل جائیں تو وہ اپنی مالکن کی آنکھوں میں رڑکنے لگی، وہ اس کو تنگ کرنا شروع ہو گئی. اور یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ وہ چونکہ جسمانی تھی، اس کا بیٹا چونکہ جسمانی تھا، وہ لونڈی کی اولاد تھی اور وہ جسمانی تھے، وہ نفسانی تھے. لیکن جو وعدے کا فرزند تھا جس کو مسکراہٹ کہا گیا، سارہ ہنسی، کیونکہ سارہ اس وقت بزرگ ہو چکی تھی اور وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں پر وہ کسی اولاد کو پیدا نہیں کر سکتی تھی. لیکن خدا جو کہ نیز سے ہست کو پیدا کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، خدا نے، جب ہم نئے ڈرامے میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں پام سنڈے کے موقع پر کہ اگر آج تم نہ بولے تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے. خداوند کے لیے انسان جو ہے وہ کوئی فائنل ریولیشن نہیں، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ پھر ابراہیم وعدے کی فرزند کی طرف مائل ہوا اور پھر اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوا. اور یہاں پر جو ڈیبیٹ چلتی ہے وہاں پر جسمانی اور روحانی کی بات کی گئی. جو وعدے کا فرزند ہے وہ روحانی ہے. آج ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی وعدے کے فرزند کو چھوڑ کے، اور وہ جو وعدے کی تکمیل تھی جہاں پر فائنل ریویلیشن ہم نئے ڈرامے میں خداوند یسوع مسیح کو، جہاں پر پالوسی بیان کرتا ہے کہ خدا نے بیلوں اور بچڑوں کے خون کو پسند نہ کیا بلکہ ہمارے لیے ایک بے عیب صاحب انفقاق برہ
جو خداوند یسوع مسیح ہے، جو ذی شعور برہ ہے، جو کہ خون رکھتا ہے، جو کہ جسم رکھتا ہے، جو کہ ضمیر رکھتا ہے، جو کہ کانشیس رکھتا ہے، اس کو اس زمین پر بھیجا اور ایک کنواری کے بطن عطر سے پیدا ہوا تاکہ اس کے وسیلے سے نجات کے کام کو پورا کیا جائے، اور اس نے کوہ کلوری پر اپنی جان دے کر اس کفارے کے وسیلے سے لکھا ہے کہ اس نے حکموں کی اس دستاویز کو برملا تماشا بنا دیا۔ دستاویز جو ہے، جو شرع جو ہے، جو تورا جو ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ پرانے دور میں اصطلاحی معنی اس طور سے لیا جا سکتے ہیں کہ ایک عورت جہاں پر پانی کا ایک کلیکشن ہوتی تھی، جب وہ وہاں پر اپنے گھڑے سے، واٹر پاٹ سے پانی لے کر آتی تو کچی مٹی کے اوپر اس کے چلنے کے نشان بنتے تھے، اور اسی حوالے سے شرع کو، تورا کو کہا گیا ہے راستہ۔ شرع جو ہے، تورا جو ہے، وہ ہمیں راستہ بتا سکتی ہے، وہ ہمیں غلامی سے آزاد نہیں کر سکتی، لیکن بیٹا جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، اور وعدے کے فرزند کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح اس نسب نامے کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ آخری باکمال بادشاہ ہے جو کہ اب بھی اس دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اور آج بھی اس کے کہنے سے سرہن معجزے سرزد ہوتے ہیں۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ ہم غلامی کی کیچ سے آزاد کیے گئے، ہم جو ننگے تھے، لیکن خدا نے اس وعدے کو، جب ہم پہلی قربانی کو دیکھتے ہیں جو پیدائش کی کتاب میں نظر آتی ہے کہ ایک برے کو ذبح کیا جاتا ہے اور ابراہیم اور آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے جاتے ہیں، اس طرح خدا نے ہمارے ننگ کو ڈھانکا، اور جو کفور، جو کفارے کا مطلب یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے کفارے کے وسیلے سے ہمارے ننگ کو، ہمارے گناہ کو، ہماری پژمردگی کو، ہماری ذلت کو، ہماری کیچ کو صلیب پر اٹھا لیا۔ اور اسی حوالے سے آج اگر ہم آگے چل کر دیکھیں تو آج بھی ان دونوں قوموں کے درمیان، بلکہ ان تینوں قوموں کے درمیان تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جب جب بھی موقع ملا ان تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کے بازار کو گرم رکھا، لیکن خدا کے لوگ ہوتے ہوئے آج بھی جو نیا یروشلیم ہے، یہ پرانا یروشلیم تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس یروشلیم کے اندر جو ہیکل تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ وہ سلیمان پر فخر کرتے تھے کیونکہ داؤد اور سلیمان کے دور میں وہ تمام علاقے جو تھے جو آج دوسری قوموں کے پاس ہیں، وہ جو ڈیوڈ ڈائناسٹی ہے، وہ اس کے اندر وہ تمام علاقے جو تھے وہ یہودیوں کے متی ہو گئے، اور وہ یہودیوں کا سنہری دور تھا۔ اور آج بھی اگر ہم جوئش ڈاکٹرائن کو دیکھیں تو جس کو وہ کہتے ہیں جو ان کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر، اور وہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ سرخ جو ہے انہوں نے بچڑے کا جو بنا لیا ہے، اب وہ ایسے سردار کائن کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سے وسیلے سے وہ دوبارہ ہیکل کو قائم کریں۔ اور یہ تمام نشانیاں جو ہیں، ہمارے استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر اسلم یہی کہتے تھے کہ جو تیسری اور آخری حتمی جو لڑائی ہوگی وہ اسرائیل سے ہی شروع ہوگی، یا وہ پانی پر ہوگی یا وہ اسرائیل سے ہوگی۔ اور آج بھی دیکھیں کہ وہ جو ہیکل سلیمانی ہے وہ آج بھی ایک طریقے سے ایک بون آف کنٹینشن ہے، لیکن ہم کون سے لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جو روحانی اسرائیلی ہیں۔ اب اس پورے خط کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول اپنے لوگوں کو خط کے وسیلے سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اس وقت جو یہودیت پرست مسیحی تھے وہ ختنے کی تعلیم دیتے تھے، وہ جسمانی طہارت کی بات کرتے تھے، اور وہ اس چیز پر ایمفسائز کرتے تھے کہ ہمیں عیدوں اور چاندوں کو ماننا چاہیے، ہمیں سبت کے دن کو روا رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہودیت کے ان تمام جو عوامل ہیں ان کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ آج بھی ملک پاکستان میں ایک کہہ لیں کہ ایک ڈینومینیشن ہے، ایک کلٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے مسیحینک جیوز۔ وہ ہے تو مسیح کو ماننے والے، لیکن وہ ساری یہودی شریعت اور تورا کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے دور میں جو سب سے زیادہ ہائپربولک سٹائل میں
جب خداوند یسوع مسیح نے کسی کو جو تنقید کا نشانہ بنایا وہ تھے اس وقت کے فقی اور فریسی. خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ اے فقی اور فریسی ہو، تم سونف اور پودینے پر تو دعائیں کی لیتے ہو، تم خشکی اور تری کا سفر کرتے ہو، تم سفیدی پھری قبرے ہو، تم افعی کے بچے ہو. اور آج بھی ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا جو ایک اسپیس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. 1970 اور 80 کی دہائی میں لبنانی کرسچن سکولر جس کا نام خلیل جبران تھا، اس نے اس وقت چرچ کی حالت کو اور جو نیچے جو عوام تھی، جو مسیحی عوام تھی، اس کی حالت کو اس طرح بیان کیا. اس نے کہا کہ لبنانی پادری اور بشپوں کے جسموں پر زربفت کپڑے اور بنتے قوم چتھڑوں میں ملبوس. پھر اس نے کہا کہ لبنانی پادری اور بشپوں کی میزوں پر انواع و قسم کے کھانے اور قوم روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہی ہے. سو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ چرچ جو ہے وہ ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس بھی ہے. اور پاکستان میں آج ہم سر فورمن کی ساری خدمت کو بھی یاد کریں جس کی چھت کے سائے تلے ہم بیٹھ کر آزادی کے ساتھ یہاں پر خدا کے نام کو لے رہے ہیں. اس لیے ہم نئے یروشلم کے فرزند ہیں. ہم روحانی اعتبار سے یہودی ہیں، اور ہم روحانی اعتبار سے اس لیے یہودی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو خود ایک یہودی تھے لیکن اس نے حکموں کی اس دستاویز کو برملا تماشا بنا دیا، اور اب ہم غلامی کے نہیں بلکہ آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں. اب ہمارے اوپر گناہ کی کوئی دستاویز نہیں ہے، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ آزاد ہے. جو مسیح میں ہے وہ گناہ کی شرط سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں. اب ہم سینکٹیفائیڈ قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں تقدیس شدہ زندگی گزارنے کے لیے روز خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ڈیسیژنل سلویشن کے نام سے کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 1970 میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، لیکن یہ ڈیسیژنل سلویشن ہے. میرے خیال میں ہمیں ہر روز خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر روز اپنے گناہوں کی تقدیس کے لیے خداوند کی صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے، اور تب ہی ہم ایک سینکٹیفائیڈ لائف گزار سکتے ہیں جس کا مرکز اور محور خداوند یسوع مسیح ہے. جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو پہن نہیں لیں گے اس وقت تک ہم راست باز نہیں ہو سکتے. یسایہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند ہیں. آج بھی بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ جو یہودی شرع کی طرح ان مشقوں کو، ان چیزوں کو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نجات کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یروشلم پر، خداوند یسوع مسیح نے یہودی فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں کہا کہ یروشلم ہے یروشلم، 1000 بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے سمیٹتی ہے میں تیرے ساتھ بھی ایسا کروں، مگر دیکھ تو نے نہ چاہا. سو دیکھ وہ وقت آتا ہے جب اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. اور 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہیکل جو تھی وہ ان کی قومی مذہبی یگانگیت کا ایک بہت بڑا مظہر تھی. جب وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے، اور خداوند یسوع مسیح کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. اب ہم کس طرح خدا کی ہیکل ہے؟ کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں اور دوسرے اب جو خطوط ہیں وہاں پر پولس یہ کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہیں. ہمارا یہ جو بدن ہے یہ روح القدس کا مقدس ہے، اور جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں، جب ہم روح القدس کی روشنی میں، جب ہم اپنی زندگی میں دعا اور روزے کو رکھیں گے، جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں فوقیت دیں گے، تب ہی ہم خدا کے لوگ ہو سکیں گے اور شریعت کو اپنی زندگی سے دور کریں گے. ہمیں جو سیرمونیل چیزیں ہیں ان پر نہیں، بلکہ جو خدا کا آخری اور حتمی مکاشفہ ہے خداوند یسوع مسیح، اس کے وسیلے سے آزادی ملی ہے. اور اب ہم اسی لیے ایک اسکالر نے کہا کرسچنز آر سنر بٹ سیوڈ سنر، ہم بچائے ہوئے مسیحی ہیں، گو کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن جو راست بازی اور جو تقدیس کا عمل ہماری زندگیوں سے جاری اور ساری رہتا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نجات پا لی.
ہم نجات پا چکے ہیں یا ہم نجات پائیں گے. سلویشن از اے آن گوئنگ اینڈ کنٹینیوس پروسیس, اور یہ ہر روز ہمیں اپنی زندگیوں سے نجات کو جاری اور ساری رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر روز خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر روز اس کی صلیبی موت اور صلیبی کفارے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں. ہم اسماعیل سے نہیں بلکہ اسحاق سے وعدے کے فرزند ہیں, جس کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوئی. میں آخری بات کہہ کر عشاء ربانی کے اس موقع پر, جبکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں گے, ہم اپنے گناہوں کے اقرار کریں گے اور ان تمام چیزوں کو خداوند کے آگے رکھیں گے کہ خداوند اس روٹی اور شیرے کے وسیلے سے ہمیں دوبارہ بحال کرے. آخری ایک واقعہ سنا کر میں ختم کروں گا. کیتھولک چرچ کے بہت بڑے عالم جن کا نام تھا علامہ پال لنسٹ, وہ ایف سی کالج میں گریجویشن کی اسٹوڈنٹ تھے اور لٹریچر پڑھتے تھے. جیسے ہم جو کرسچنز ہیں, ہم اپنی انگلش کے اوپر بڑی پرائڈ لیتے ہیں, جبکہ دوسری بہت ساری قومیں جیسے ریشین فرینچ ہیں وہ کبھی بھی دوسری زبان نہیں بولتے ہیں. لیکن چونکہ ہم ایک کمپلیکس کمیونٹی ہیں, اس حوالے سے بھی شاید ہمارا پرابلم ہے. تو وہ لٹریچر کی کوئی شیکسپیئر کا کوئی پڑھ رہے تھے ڈرامہ, تو باہر سے ایک فقیر نے آواز لگائی. تو اس نے کہا پتر کی پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی انگریزی سے اگر تمہیں نہیں سمجھ لگے گی. انہوں نے کہا پتر دستے سے کی پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی تھوڑی سمجھ ہی نہیں آنا, تسی کوڑ مت جے, اے انگریزی چاہیے تمہیں سمجھ ہی نہیں لگنی. تو بابا جی نے ایک شعر کہہ کر وہ رخصت ہوئے. میں بھی آج آپ کو خداوند میں اس کے اوپر غور کرنے کی چیلنج کرتا ہوں. بابا جی نے پتہ کیا کہا, وہ صوفی تھے, وہ شاید خدا کی طرف سے انہوں نے علامہ پال لنسٹ کی زندگی کو تبدیل کرنا تھا, اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی کماری سے پیدائش, جو کہ زبردست کتاب ہے. اس شخص نے کہا علامہ پال لنسٹ کو, پڑھ پڑھ کے کچھ پتھر ہو گئے, پڑھ پڑھ کے کچھ پتھر ہو گئے تے لکھ لکھ کے کچھ چور, پڑھ پڑھ کے کچھ پتھر ہو گئے تے لکھ لکھ کے کچھ چور, تے جس پڑھیا ہے رب ملدا وہ پڑھنا ہے کچھ اور. آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں شریعت کو نہیں, ہمیں بیٹے کو چومنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹے کے سائے کے نیچے آنے کی ضرورت ہے, اور بیٹا جو ہے وہ ہمیں آزاد کرے گا تو ہم آزاد ہوں گے. آج ضرورت ہے کہ ہم بیٹے کے بارے میں جانیں اور اس کی شخصیت اور اس کے بارے میں جانیں. ہمارے اور پادری صاحب کے کامن فرینڈ ہیں پادری ارشد گل صاحب, وہ اکثر اپنے پیغامات میں ایک بات کہتے ہیں, جس طرح بنی اسرائیل جو تھی وہ خدا کے بارے میں اور خدا کو جاننے میں دو متضاد چیزیں تھے. وہ خدا یاوے الوہیم یہوہ کے بارے میں جانتے تو ضرور تھے, ان کی سطحی سوچ تو ضرور تھی, لیکن وہ یاوے کو شخصی طور پر نہیں جانتے تھے. اس طرح بہت سارے مسیحی جو ہیں جو مسیحینک کانسیپٹس کو اپنے اندر رکھتے ہیں, بہت ساری بدعتی تعلیمات کو اپنے اندر رکھتے ہیں. وہ مسیح کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن وہ مسیح کو شخصی طور پر نہیں جانتے. آج ہم پر لازم ہے کہ ہم مسیح کو شخصی طور پر جانیں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور پادری اشرف مسیح صاحب تھرپارکر سے ہمارے درمیان ہیں, وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے. میری درخواست ہے پادری اشرف صاحب سے کہ آئیں. پادری اشرف مسیح صاحب تھرپارکر میں بڑی خوبصورت خدمت سر انجام دے رہے ہیں. مجھے ان کے پاس ایک دفعہ خدمت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا, اور بہت ہی بیکورڈ ایریا میں ہندوؤں کے درمیان اور بہت سے اور مختلف مذہب کے درمیان یسوع کی خدمت کو کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ یسوع کو قبول کرنے کا باعث بنے ان کے وسیلے سے. آج وہ ہمارے درمیان ہیں اور وہ ابھی خداوند کے کلام کے لیے برکت کے لیے دعا کریں گے. میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو اسلام قبول ہو. اور صاحب نے جیسا بتایا میرا تعلق تھرپارکر سندھ سے ہے, اور خدا نے ہمیں
ये ताकत बख्शी कि मैं पूरी ख़ानदान के साथ वहाँ पर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दें। आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए शुक्र करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये ताकत बख्शी कि हम तेरे पास आए, तेरे कलाम को सीखें, तेरी हमद सुना करें और ऐ खुदावंद अपनी मनाजात को तेरे हुजूर रख सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने खादम को बरकत दी और आज उसने तेरा कलाम हम तक पहुंचाया। खुदा हम दुआ करते हैं कि ये कलाम बड़े, फले और 100 गुना फल लाए। और ऐ खुदावंद, हम सब की जिंदगियां जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग ऑनलाइन इस कलाम को सुन रहे थे, उन सब की जिंदगियां तब्दील हो जाए और बहुत सारा असर करे ये कलाम। खुदावंद, हम तेरा एक बार फिर शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, और ऐ खुदावंद यहाँ के मकामी पासबान के लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू अपने खादमों की खिदमत को और ज़्यादा बाबरकत बना, अपनी कलीसिया को बरकत दे। जितने लोग आए खुदावंद तेरी हजूरी में यहाँ पर हाजिर हैं, एक एक ख़ानदान के लिए, एक एक फ़र्द के लिए खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ मांगते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरे लोग तुझी में शाद रहें, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी पाएँ और तेरा शुक्रिया अदा करें। खुदावंद तू हमारी इस दुआ को सुन, कबूल कर, क्योंकि हम ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। पादरी अशरफ साहब थरपारकर में जिस जगह पर खिदमत कर रहे हैं, मुझे वहाँ पर एक हफ़्ता काफ़ी अर्सा पहले जाकर रहने का इत्तेफाक हुआ और लोगों में जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत ही गरीब लोग, लेकिन उनके दरमियान पादरी साहब और इनकी अहलिया ने खिदमत की। इनकी अहलिया ने वहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाया और बहुत से लोगों, गरीब लोगों के दरमियान खिदमत में भी खुदा ने इनको बरकत दी। बच्चे सारे पढ़े हैं, डॉक्टर हैं, बेटी PhD कर रही है। खुदा अपने लोगों को बरकत देता है जब वो यीशु की खिदमत के लिए मुश्किलात में से गुजरते हैं। और एक अहम जो खिदमत है वो मैं आपके साथ इनकी शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। इनका एक वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं जो मसीही हो चुके हैं, उनकी तालीम के लिए एक बड़ा ही मुनफरद सा प्रोजेक्ट है कि उन लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको ये बकरियाँ खरीद कर देते हैं और वो बकरी जब बड़ी हो जाती है 6 माह के बाद, तो उसको बेचकर जो पैसे होते हैं वो उनकी तालीम के लिए खर्च हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा से नई बकरियां छोटी खरीद देते हैं। और फिर जब वो बड़ी होती हैं, उनको इनका चर्च बेचकर उनके पैसे से उनकी तालीम का इंतज़ाम करता है। अगर आप लोग इस खिदमत में शामिल होना चाहते हो तो ज़रूर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ताकि पादरी साहब की उन लोगों में जो मसीही हुए हैं और गरीब लोग हैं, वहाँ पर थरपारकर में ज़्यादा वसाइल भी और सहूलतें नहीं हैं, उनके आप तालीम में तरक्की का बायस बन सकते हैं। आए हैं, इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में हदिये का गीत गाएंगे और उसके साथ ही हम अपने हदिया जात खुदावंद की हजूर में पेश करेंगे। गीत नंबर 292, मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। गीत नंबर 292, 292, मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए।
आए हम अपने सरों को झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद जितना वक्त हमने तेरी हमदो सना में गुजारा, तेरे कलाम को सुना, हमने बरकत पाई है। इस हदिये के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी दी हुई बरकत में से हम तुझे लौटा सके हैं। खुदावंद इस हदिये को भी कबूल कर और खुदावंद इसके वसीले से हमारी सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया, ईमान में मजबूत कलीसिया बना और गवाही देने वाली कलीसिया बना। हम में से हर एक के साथ और खुदावंद हमारी हिफाजत कर। ये हफ्ता हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। तेरा फजल, तेरा रहम हम में से हर एक के साथ रहे। हमारे घराने, हमारी कलीसिया का एक एक फर्द यीशु के खून की कुदरत में महफूज हो। बीमारियां, परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। बेरोजगारी यीशु के नाम से खत्म हो। और खुदावंद दुआ करते हैं जिन लोगों के बिजनेस के मसाइल हैं, परेशानियां हैं, काम में परेशानी है, रोजगार की कमी है, खुदावंद उन सब के लिए तुम मौके पैदा कर ताकि तेरे बेटे यीशु के नाम से सभी लोग ईमान में मजबूत रहें, कायम रहें और उनकी जिंदगियों में तेरी तरफ से बड़े बड़े काम होते रहें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर साहब मेरी मदद के लिए आ जाएं ताकि हम मेहरबानी की इबादत को जारी रख सकें।
क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागू और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस और से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन इसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद इस होस्तिया के लिए और शीरे के लिए दुआ करते हैं तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी तकदीस कर उन्हें पाक ठहरा, और दुआ करते हैं खुदावंद इस पाक मेज पर शामिल होने के वसीले से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज यहाँ से एक नई जिंदगी के साथ वापस लौट सकें और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार अपनी जिंदगी से कर सकें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि जो हमारे अशर्स हैं उनके साथ ताबन करें और अपनी बारी पर आएँ और दूसरी तरफ से वापस जाएं। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। ओ यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्मश हो रूहे पाक की, ओ बारिश हो रूहे पाक की, जुम्मश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु याद चले, तेरी रसूली का बादल जोर से बरसे। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, के मुआफिक अमल करो। भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन में जिंदा करूं। खून में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है, ओ खून में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता, ओ यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता, अपनी जीवन भर को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु ने कहा, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं।
میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں یسوع نے کفن ہو کے عبادت خانے میں تعلیم دیتے وقت کہی۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی زندہ خدا، ہم دل و جان سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو مہر کر کے ہمیں جو ان پاک رازوں میں درستی سے شامل ہوئے ہیں، اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک کھلاتا ہے، اور اس بات سے اپنا فضل و کرم ہم پر ثابت کرتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم تیرے بیٹے کے روحانی بدن میں جو سب ایمانداروں کی مبارک جماعت ہے در حقیقت گھٹے ہوئے اعضاء ہیں، اور تیرے عزیز بیٹے کی بے بہا موت اور اذیت کے ثواب کے سبب امید کی راہ سے ابدی بادشاہی کے وارث بھی ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم نہایت فروتنی سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہماری ایسی مدد کر کہ ہم اس پاک رفاقت میں قائم رہیں، اور جن نئے کمال تو نے پیشتر سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیے ہیں ان سب کو کیا کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کی تیرے اور روح القدس کے ساتھ تمام عزت و تعظیم ابدالآباد ہوتی ہے۔ عالم والا پر خدا کا جلال اور زمین پر صلح اور بنی آدم سے رضامندی ہو۔ اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں، تیرے بڑے جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے برے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر۔ تو جو خدا باپ کے دہنے بیٹھا ہے ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی قدوس ہے، تو ہی خداوند ہے۔ اے مسیح، تو ہی روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ ہے۔
आमीन। आए हम सब खड़े हो और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर अपने खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। तशरीफ रखें।